Hello guys, good morning. This is me, Miss Jennifer, and today we're gonna be working in our second class, the review of Unit 1. We are gonna be working on our student books, pages 108, 109, and 110. So please, let's get started with our review activities. This is necessary so we can refresh and remember the vocabulary and the grammar we've learned this unit. So let's get started. Buenos días chicos, es la Miss Jennifer, bienvenidos a nuestra segunda clase. Esta clase vamos a hacer el review de la unidad 7, las páginas 108, 109, 110, con el propósito de que refresquemos conocimientos de esta unidad, tanto el grammar como el vocabulario. Entonces chicos, espero que compartan que estén con su libro abierto para poder empezar a trabajar y no perder mucho tiempo. I'm gonna share my screen with you with the book activities we're gonna work, so pay attention guys. And let's get started. Voy a compartir mi libro. As you can see, here's the book. We're gonna start with activity number 1. Says unscramble the words to complete the email. Unscramble the words to complete the email. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ordenar las palabras. O sea, las palabras están en desorden, como huevos revueltos, y los vamos a como por ejemplo, dejar de que estén revueltas, ¿no? So, we're gonna unscramble the words. Y vamos a completar el email. So, we have here these words here, as you can see. They are scrambled, están revueltas, so vamos a deshacerlas y volver a escribir de manera correcta. So, the email say cooking disaster, que decir desastre de cocina. Okay, we have the email to Grandpa from Tom. And here's the activity. Says, hi Grandma, as you know, Mom always cooks in our house and she's the best. So what's the words here? I think probably here is the word bakes. For example, creo que aquí es la palabra bakes. So as you know, my mother always cooks in our house, como tú sabes, o la abuela, como tú sabes. Mi mamá siempre cocina en nuestra casa and she's the best. Y es la mejor. Ella incluso hornea her own bread. So yesterday she was sick. So Dad and I cooked dinner. It was a disaster. Dice, ayer ella estaba enferma, entonces papá y yo cocinamos la cena y fue un desastre. We made chili con carne. We made chili con carne. Hicimos chili con carne. In the recipe, aquí we have the word, I don't know, probably can be roast. So the meat first, dice eso, en la receta tú tienes que, la carne primero, but we forgot to turn the oven on. Pero nosotros olvidamos de prender el horno. So that's the way you have to do this. Okay, I give you the example here. Tienen que ustedes leer y volver y poner las palabras en el orden correcto, como por ejemplo, yo les puse aquí, bakes. Perfect. In activity number 2, you have to cross out the wrong words in each sentence. ¿Qué quiere decir esto? Van ustedes a tachar las palabras incorrectas en cada oración. For example, says, we need some hot water to boil, grill, or steam these vegetables. Dice, nosotros necesitamos agua caliente para hervir, hacer a la parrilla o al vapor esos vegetales. So, for example, I think the incorrect word here is grill. So I'm gonna cross out grill. That's the same way you're gonna do in the other ones. For example, says in the second one, we usually eat these tomatoes fried, boiled, or raw, but putting olive oil on them. Dice, nosotros solemos usualmente comer estos tomates fritos,
hervidos o crudos. ¿Cuál será? Then we have number 3. To cook this dish, you need to bake, boil, or roast in the oven. So dice, para cocinar este plato necesitas hornearlo, hervirlo o rostizarlo en el horno. Which one is the wrong one? The next one says, the chicken is a bit black because we fry, grill, on steam a little too long. Entonces dice, el pollo está un poco negro porque lo freímos, lo hicimos a la parrilla o lo hicimos al vapor y por un poco largo tiempo, o sea, como que mucho tiempo, mucho tiempo, que se quemó. Then we have number 5 says fried, raw, and steamed carrots are so good for you because they don't contain any fats. So I probably say here that is fried, probably. Dice fritos, crudas o al vapor. Las zanahorias son buenas para ti porque ellos no contienen grasa. That you have to cross out the words that don't belong. Tienen que poner una X a las palabras que no pertenecen ahí, que están incorrectas. Then in activity number 3, you have to label the pictures with the words in the box. Van a poner aquí los nombres de las palabras, aquí tenemos unas imágenes de lo que está, de las palabras que están aquí. We have sour, spicy, chewy, raw, bland, crispy, and sticky. Creo que nosotros ya aprendimos estas palabras. Sour es like acid vinegar taste, como un sabor ácido, como vinagretado. Es como agrio. Spicy can be picante o también cuando tiene mucho sabor a especias, ¿no? Spicy. Chewy, when you have to eat very much, como que es algo complicado, cauchosito para masticar, ¿no? Raw, when it's like you eat raw sushi. Crudo. Bland, it means like it doesn't have taste. It's insípido, que no tiene sabor. Crispy is like when it's crispy is like, for example, cuando se van a KFC dicen quieren crispy, so crujiente. And sticky is, for example, algo pegajoso, viscoso. So, for example, I'm gonna write here the first one. So I can see some jalapeno or some pepper, or yeah, can be here is spicy, for example. And then you have the rest to do. Perfect. Now, let's go to our next page. And here we have to write the correct number of response to each question. Y se escribe el número correcto en respuesta a cada pregunta. For example, says, number 1, Mom, my chicken is still in the middle. It's a bit raw. And then we have all this. For example, says, mamá, mi pollo está un poco como rojo en el medio. Está un poco crudo. And I'm gonna give you the answer of this one. For here, it would be, don't eat it, I'll grill it again for another 5 minutes. No lo comas, lo pondré al grill, o sea, a la parrilla, por otros 5 minutos. Okay? So I'm gonna read you the words, and then you're gonna do it at home. It says, I can see you out there. Are you steaming something? No puedo verte afuera de la ventana. ¿Estás tú haciendo algo al vapor? So you say the answer here. So candy and chocolate. Grandpa and grandma have sweet tooth. That's right. Any meat? Really?
We also put spicy sauce on them. Yes, it's broccoli. It's the best way to cook it so it stays crispy. Then we have number 3. We roast the chicken for too long. And then again, it says, I know I burned it, isn't it? If it doesn't taste like anything, does it? Maybe I forgot to add the salt. It needs more sugar. It's my mistake. It was the first time I baked. Then we have the next one. Here says, nosotros rostizamos el pollo por mucho tiempo. Then we have, shall we get candy or savory snacks? Deberíamos nosotros tener o obtener caramelos o algún snack salado. Okay, you can add, the correct answer. Okay, then we have, oh dear, this soup is really bland. Oh, querida, esta sopa es muy insípida. Then you have, you lemon pie tastes too sour. Tu pie de limón sabe muy agrio o ácido también. So tacos are from Mexico and you fill them with beef, fried beef. Dice, entonces los tacos son de México y tú los rellenas con carne frita. Oh, sí, carne frita. So you have to write the letters or the numbers. No, sorry. You have to write the numbers. I forgot. Here's the number. For example, I said to you that here was D, but the correct one here is which one say A, B, C, D. Okay. Here, D. Number 1. Don't eat it, it'll grill. I grill again for another 5 minutes. So that's the correct way. Perfect. Now, we're going on the next activity. Activity number 5 says, write the correct number of sentences in each picture. Then change the sentences into the passive. Escribe la forma correcta. Escribe la forma correcta. El número correcto de cada oración en cada imagen que está aquí. We have these images, 1, 2, 3, 4, 5 images. We have 5 images here of pictures, and then change the sentences into passive voice. Ok, entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? Van a poner los números correctos de cada oración en las imágenes y ustedes van a tener que cambiar estas oraciones están en voz activa, la tienen que pasar a voz pasiva. Por ejemplo, aquí se puede hacer así. Says Brazilians celebrate Carnival in Rio de Janeiro every year. So, I can say Carnival, or you say in Rio de Janeiro, Carnival is celebrated. Don't forget that you have to write the verb in past participle. So in Rio de Janeiro, Carnival is celebrated every year. Oh, every year. 5. You can say by Brazilians. But it's not, sometimes it's not necessary to type out by Brazilians. Ok, entonces aquí está mi ejemplo. En Rio de Janeiro, Carnival is celebrated every year by Brazilians. En Río de Janeiro, el carnaval es celebrado todos los años por los brasileños.
Como les indicaba, el by Brazilians no es necesario que lo usen. Pueden bien poner en Río de Janeiro, Carnival is celebrated every year. En Río de Janeiro, el carnaval es celebrado todos los años. That's the way you have to do all the sentences from passive voice to active voice. Tienen que identificar. You have to identify who is going to be the new subject. Tienen que identificar quién va a ser el nuevo sujeto. Por ejemplo, people in the US and Canada celebrate Thanksgiving in November. For me, here, the new subject is gonna be Thanksgiving. Aquí, las personas en Estados Unidos y Canadá celebran Thanksgiving. ¿Qué es celebrado por la gente en Estados Unidos y Canadá? Thanksgiving. So, este es su nuevo sujeto. Su new subject that you're gonna start the passive voice sentence with. Es con la cual van a empezar la oración del passive voice. Como aquí vimos que Carnival era el nuevo sujeto, que es celebrado por los brasileños, carnaval. Es como que ustedes hacen la... And then you have to write, for example, the numbers. So this is number 1 or number 2, number 3. Y eso ya ustedes lo resolverán. Perfect. Now, let's go to the last part. Says just for fun. Says write the number that describes each dish. Escribe los números que describen cada plato. So says the words weirdest dishes. The world's weirdest dishes. Quiere decir los platos más extraños del mundo. So you have here the dishes, and then you have to number here. You have to put 1, 2, or 3. Okay, aquí tenemos los platos y aquí tienen que poner, por ejemplo, los nombres. Says steam stick. One of the most popular dishes in Scotland is a steam stick. Scotland has a lot of rain and a lot of grass. The grass is eaten by cows, and so a lot of beef is produced in the country. They have so much water from the rain that steaming is a popular way of cooking. Steam stick is a Scottish classic. ¿Qué nos dice aquí? La carne al vapor, dice. Es uno de los platos más populares en Escocia. Uno de los platos más populares en Escocia es la carne al vapor. Escocia tiene muchas lluvias y mucho grass, césped. Y mucho césped. El césped es comido por las vacas y por eso hay mucha producción de carne en ese país. Ellos tienen mucha agua por la lluvia, así que ellos hacen de steaming, así que hacer las comidas al vapor es una forma muy popular de cocinar en ese país. La carne al vapor es un clásico Scottish classic, o sea, de Escocia, ¿no? Es un clásico escocés. Ok, entonces, I think this is number 1. Ok, yo creo que esta es la número 1. Here. Number 1. So, así lo van a realizar con el resto. Then you have, we have, oh, sorry. So we have then here, we have 1,000 years old eggs. 1,000 years old eggs. Dice, this is an old, dice, de miles de años. 1,000 years, de 1,000 años. Huevos viejos de 1,000 años. This is an old recipe from China. Esta es una receta muy vieja de China. Un huevo que es preservado por muchos meses. Of course, that means it becomes rotten. And it's got bad. Dice, por supuesto que eso significa que se pone rotten, podrido, y se pone malo. The egg white change color from white to brown. La clara del huevo cambia de color de blanca a café. El yolk change color from yellow to green. Y que la yema cambia el color de amarillo al verde.
The taste is like normal boiled egg. El sabor es parecido al huevo hervido. That's disgusting. Eso es asqueroso. Ew. Then we have rodent shark, the same story as the egg, rodent shark. Dice pescado podrido. Rodent shark is a popular dish in Iceland. Dice el tiburón, perdón. El tiburón podrido es un popular plato en Islandia. Food goes rotten when it goes bad. Dice la comida se pudre cuando o sea, la food goes rotten, quiere decir la comida se pone podrida cuando se pone mala. But people in Iceland love the classic dish. Pero la gente en Islandia ama ese plato clásico. A dead shark is buried under the ground. Dice un tiburón muerto es enterrado debajo de la tierra por muchos meses hasta que se vuelva podrido. Then it's dug up, luego es cavado, and cured for 2 more months, y curado por 2 meses más. In the end, white meat is produced a local delicacy. Y al final, la carne blanca es producida y es una delicia local. And then we have deadly fish. It says that fish is good for your health. Se dice que el pescado es bueno para tu salud. Japan fugu may be deception. Japan's fugu may be deception. El Japan fugu tal vez sea la excepción. This fish is popular in Japan. Este pescado es popular en Japón. And it is said to be delicious. Y se dice que es delicioso. Unfortunately, it also poisonous if you eat the wrong part. Desafortunadamente es puede ser, también es venenoso si tú comes la parte equivocada. Many people are killed every year by eating this fish. Mucha gente muere todos los años por comer este pescado. So you have to read and number the correct the correct word, the correct number in each picture. Vas a escribir el número correcto en cada pregunta, en cada imagen. Then find 10 food words and dishes in the word search. Entonces van a encontrar, por ejemplo, aquí yo tengo una, ya la encontré. For example, beef. Ok, van a encontrar muchas palabras de comida aquí, que no es necesariamente las que están aquí. Van a encontrar otras. Puede ser tanto como ingredientes como palabras, por ejemplo, butter, por ejemplo, dumplings, for example, now beef, pie, so you can find a lot of words. Pueden encontrar muchas palabras ahí. Then we have on activity number 3 says, one dish in activity number 1 is false. Guess which one? Dice, un plato de la actividad 1 es falsa. ¿Cuál será? You have to find out which one is it. Which one is it? Ok, una de los platos de la actividad 1 es falsa. ¿Cuál es ese plato que es falso? And then the last one then says, look at the picture for 40 seconds. Then close your eyes, close your books, name all the foods you can. Dice, en la 4, van a observar la imagen por unos 40 segundos y luego van a cerrar su libro y nombrar todos la comida que ustedes se acuerdan. Ok. For example, I'm gonna see it right now for a few seconds. And I'm gonna close my eyes. So we have egg, cheese, tomatoes, carrots, orange juice, butter, I think, but I don't remember. Entonces, eso. Okay, I hope you have fun, guys. This is a really fun activity. And I really hope you enjoy the class. So see you next time. Don't forget, if you have any doubt or any question, you can text me, send me an email, or send me a text by the platform so I can explain you any question you have. Ok, chicos, espero que hayan disfrutado la clase. Esto es para divertirse, para aprender otra vez. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, no se olviden de que pueden escribirme por medio de mensaje de texto o por la plataforma y para despejar cualquier duda. So see you next time, guys. Bye. Take care.